خواب में छोटी बच्ची देखना खुशहाली, तंगी के बढ़ने के बाद इज्जत व अमीरी की अलामत है। दूध पीती बच्ची की रुयत नई आने वाली ऐसी भलाई पर दलालत करती है जो अच्छी शोहरत और खैर की हामिल हो। दो, किसी महबूस महसूर किसी मुकदमा में ज़ियादती का शिकार मदयून या फ़कीर शख्स का ख्वाब में छोटी बच्ची को देखना कुशादगी और मज़कूरा उमूर से नजात पाने की बशारत है। 3, अगर मज़कूरा चीज़ों में से कोई भी ना हो तो छोटी बच्ची की रुयत गम व नदवा और हुज़्न की अलामत है। 4, किसी मरीज़ मरीज़ा के यहाँ बच्ची की पैदाइश इस बीमारी से छुटकारे की दलील है, बशर्ते के मामूल के मुताबिक पैदाइश हो, और अगर पैदाइश मुंह के रास्ते से हो तो इस मरीज़ शख्स की मौत की अलामत है जिसके मुंह से पैदा हुई है। 5, छोटी बच्ची की रुयत कभी दुनिया मिलने की भी अलामत है। 6, ख्वाब में किसी शख्स का किसी कनवारी का मालिक होना दुनिया के मुतवज्जे होने की दलील है। 7, किसी औरत का ख्वाब में खुद को बच्ची होती हुई देखना इसके पेशे और दुनिया के इसकी तरफ मुतवज्जे होने की अलामत है, मगर कभी भी बच्चा नहीं जनेगी इसलिए कि छोटी बच्ची हामिला नहीं हो सकती। 8 है, अगर हामिला औरत ख्वाब में खुद को छोटी बच्ची देखे तो दलील है कि वो ऐसी बच्ची बनेगी जो उसकी हमशक्ल होगी। 9, ख्वाब में लड़का गुलाम खरीदना गम और लड़की बांदी खरीदना खैर की अलामत है। 10, किसी की बीवी हामिला हो और ख्वाब में उसके यहाँ बेटा पैदा हो तो ताबीर है कि बैदारी में बच्ची पैदा होगी। 11, अगर अपनी बीवी को बच्ची जन्नती हुई देखे तो ये बच्चा होने की दलील है। 12, किसी ने देखा कि वो दोबारा बच्चा बन गया, अगर वो रस्सी से बंधा हुआ हो तो कैद खाना जाएगा या मरीज होगा, और अगर आज़ाद मालदार आदमी ये ख्वाब देखे तो उसकी अक्ल चली जाएगी, इसका माल इसको नहीं मिलेगा। 13, साहिब ख्वाब अगर फ़कीर हो तो उसकी उम्र इतनी दराज होगी कि अर्ज़ल उम्र तक पहुँच जाएगा। हज़रत दानियाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि ख्वाब में बचपन गम व नदवा है, और अगर देखे कि बच्चा बन गया है और मुअल्लिम के आगे किताब पढ़ रहा है तो दलील है कि गम व अंदो में गुफ्तार होगा, क्योंकि बच्चा फसाद से सलाह को चाहता है। और अहल ताबीर ने बयान किया है, अगर अपने आप को बच्चा देखे तो दलील है कि उसका काम ज़ईफ होगा। हज़रत इब्न सरीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है, अगर ख्वाब में देखे कि किसी ने इसके आगे भुना हुआ बच्चा रखा है और उसने खाया है, दलील है कि वो बहुत खैर पाएगा और वो बच्चा बड़े मर्तबा को पहुँचेगा। हज़रत इब्राहीम किरमानी ने फरमाया है कि खूबसूरत लड़का तावील में फरिश्ता है और बदसूरत लड़का मुनफ़ात है, और अगर मर्द देखे कि वो शेर खार हो गया है तो दलील है कि मकसूद से रुकेगा, और अगर मर्द देखे कि किसी बच्चा को दूध देता है तो दलील है कि जन्ने के वक्त सलामत रहेगा। 1, ख्वाब में छोटा बच्चा उठाना गम और हुज़्न की अलामत है। 2, मुहासरे में आए हुए और सख्ती में मुब्तला लोगों के लिए ख्वाब में करीब अल-बुलूग बच्चे को उठाना इस तकलीफ से निकलने की बशारत है। 3, ये इसी तरह महसूर अशिद्दत में मुब्तला लोगों में से किसी ने ख्वाब में किसी खूबसूरत बच्चे को शहर में दाखिल होता हुआ आसमान से उतरता हुआ ज़मीन से निकलता देखा तो दलील है कि खुशखबरी करीब तर है और इस इलाके के लोगों के लिए खुशहाली है, और बालिग बच्चा इज्जत और कुव्वत की दलील है। 4, किसी ने ख्वाब देखा कि वो बच्चा है और मकतब में बैठकर कुरान की तालीम हासिल कर रहा है तो दलील है जिस गुनाह में वो मुब्तला है इससे ताइब होगा। 5,
اگر کسی بادشاہ یا حاکم نے دیکھا کہ وہ مکتب میں علم حاصل کر رہا ہے تو تعبیر ہے اس کا علم محو ہوگا، دلیل ہے وہ عزت سے ذلت کی طرف آئے گا۔ 6 خواب میں کسی نے خود کو بے ریش لڑکا دیکھا تو وہ اپنی ماں کی میراث کا مالک ہوگا۔ 7 کسی نادار نے خواب دیکھا کہ وہ بچہ ہے، اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا ہے تو اس کو رزق نصیب ہوگا اور وہ غنی اور مالدار ہوگا۔ 8 نوجوان کا خود کو خواب میں بچہ دیکھنا تعبیر کے لحاظ سے اچھا نہیں ہے۔ 9 بیمار کا خواب میں خود کو بچہ دیکھنا اس کے مرنے کی طرف اشارہ۔ 10 کسی سے مقدمہ لڑنے والا خود کو صبی پائے تو یہ اس کے مغلوب ہونے کی دلیل ہے۔ 11 کسی ایسے شخص نے خواب دیکھا جس کی بیوی حاملہ ہے کہ وہ شیشے میں اپنے چہر بڑیے کو بچے کے چہرے کی طرح دیکھ رہا ہے تو اس کی بیوی اولاد نرینہ جنے گی جو صاحب خواب کا ہم شکل ہوگا۔ 12 بچہ کی تعبیر ایسے کمزور دشمن سے بھی کی جاتی ہے جو اظہار دوستی کرتا ہو مگر بعد میں اس کی دشمنی ظاہر ہو۔ 13 خواب دیکھا کہ اس کے ہاں بہت سارے بچے پیدا ہوئے تو دلیل غم وزن ہے، مگر پیدا ہونے والے بچے مذکر ہوں تو انجام کار درست ہوگا اور اگر مؤنث ہوں تو انجام برا ہوگا۔ 14 کسی شخص نے خواب دیکھا کہ وہ دودھ پیتا بچہ بن گیا تو تعبیر کہ اس کے اندر جہالت سرایت کر آئے گی جس کی وجہ سے اس کی مروت ختم ہو جائے گی، اور اگر کسی سخت غم میں مبتلا ہے یا کسی تنگی میں ہے تو اس سے نکل جائے گا اور خوشحال ہو جائے گا اور اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہوگا جیسا کہ پیدائش کے وقت تھا۔ 15 چھوٹے چھوٹے بچوں کی دلالت چھوٹے چھوٹے غموں پر ہوتی ہے۔ 16 خواب میں اپنے گود میں بچے کو چیختا دیکھنا لکڑی سے مارے جانے کی دلیل ہے اور کبھی چھوٹے بچوں کو خواب میں دیکھنا جرم کرنے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے اور کبھی بچوں کی رویت زینت اور خوشی کی علامت ہوتی ہے۔ 17 خواب میں اپنے چھوٹے بچوں کو دیکھنا بھی فتنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور کبھی ادنا عیش عجز کی بنا پر کلفت کو چھوڑنے پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ ایک کسی نے دیکھا کہ اس کے اکٹھے بہت سارے اولاد پیدا ہوئے تو یہ غم پہنچنے کی دلیل ہے، اس لیے کہ بہت ساری اولاد کی تربیت بہت ساری تکلیف برداشت کیے بغیر ممکن نہیں۔ 2 بعض علماء تعبیر نے کہا کہ اگر کسی نے خواب دیکھا کہ اس کے ہاں چھوٹا بچہ ہے تو یہ دنیاوی زیادتی کی دلیل ہے۔ 3 بیٹے کا بڑا ہو کر مرد کی صورت میں دیکھنا طاقتور ہونے کی دلیل ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنا مکمل خواب بیان کریں۔